مند آدمی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا کہ خوبصورت پیکنگ میں آپ نے ایک چیز بنا کے پیش کر دی. تو یاد رکھو مغربی دنیا کی جو خوشی ہے اور مغربی دنیا کی جو کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں ہے, یہ پیکنگ ہے بہت خوبصورت اور بہت اچھی. مثال کے طور پر یہ جو میں نے منظر کھینچا ہے ٹرینوں کا کہ بچوں کے چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی, پوری ٹرین میں بمشکل 2 بچے ہوں گے انجن سے لے کے آخری ڈبے تک, صحیح ہے نا؟ بمشکل کتنے ہیں جو نسل بچانے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں, نسل بچانے کے لیے کہ کچھ تو ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا اچھا منظر ہے لیکن اس میں ایک بھیانک پیغام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ابھی 30 35 40 سال کے 20 سال کے بعد یہ سب کیا ہوں گے؟ بولو, بڈھے. اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے, ان بڈھوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے. ان بڈھوں کا بڑھاپا ایسا وحشتناک ہے, وہ ٹرینوں میں نظر نہیں آ رہا, وہ اولڈ ہاؤس میں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. اور ہمارے ہاں یہ بچے اپنی امی, ہماری امی کے اکٹھے ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور یہ جو ہماری امی کو ہم پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امی گنے کا جوس ہے بھائی, امی میرے کو گاڑی دلا دو, اور امی چماٹے مار رہی ہیں رکھ رکھ کے کمبختوں. ہماری امی تو چمٹے دکھاتی تھی, اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. ہم لوگ یہ بھی تنگ کرتے تھے, سب سے زیادہ کھانے پینے میں میں تنگ کرتا تھا. امی نے بنا دی کھنڈیاں, وہ ہندوستانی کھانے بناتی تھی, کھنڈیاں بنا دی. کبھی ہماری امی نے بنا دی وہ منگوچیاں. ہم لوگ کو یہ نئی نسل کے لوگ تھے, ہم نے کہا نہیں بھی ہمیں کوفتے چاہیے, کباب چاہیے, آلو گوشت کا شوربہ چاہیے. اب امی کبھی بنائیں گی, کبھی اپنی مرضی کا بنائیں گی, تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے تھے, امی دکھاتی تھی چمٹا کھا, کسی کو کھا. امی کو ٹینشن دے رہے ہیں, اسکول کے لیے صبح اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے. بچے کو اسکول کے لیے صبح اٹھاؤ, ایسا لگتا ہے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو آپ. 10 منٹ ہماری امی کے چیختے ہوئے گزرتے, اٹھ جاؤ. پھر اسکول کا سے فون آئے گا. مجھے یاد ہے میں اتنا اسکول جانے میں سست تھا, اللہ معاف فرمائے, کہ ایک دن تیسری یا چوتھی کلاس تھی, ہماری امی میری والدہ محترمہ نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا, چوتھی کلاس کا واقعہ, تو میری والدہ خود اسکول ٹیچر بھی تھیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا گلی محلے سے, اس کو لے کے جاؤ. یہ ٹینشن یورپ میں بالکل بھی نہیں. فوکس ہے ان کا. ہماری امی کا فوکس ہو سکتا تھا, پراٹھا بنانے پہ فوکس نہیں ہو سکتا تھا, قوم کی ترقی پہ کیا فوکس ہوتا. ہماری والدہ نے فون کیا, بھائی فون تو نہیں تھا, گلی محلے کے لڑکوں کو بولا بیٹا ان کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ روزانہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوتا بیٹھ کے, نہیں جا رہا میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک لڑکے نے, بڑا محلے کا لمبا چوڑا تھا, 2 ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور ایک نے 2 ہاتھوں سے پکڑا, اور ایسے جھولتے ہوئے, 2 بندے سپورٹنگ کے لیے کہ بھاگ نہ جائے. 2 بندے کس کے لیے بولو؟ سپورٹنگ کے لیے. یہ میں خامخواہ کے واقعات نہیں سنا رہا آپ کو, یہ میں سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. ایک یہ سوسائٹی, پہلے برائی بیان کروں گا اس کی, صحیح ہے نا؟ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہی کہتے ہیں یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ ترقی ہو سکتی ہے. اور ابھی ایک اٹھایا, ابھی 3 بچے ابھی سو رہے ہیں جو 3 بہن بھائی ہیں, ان کو اٹھانے کا پتہ نہیں کیا پروسیس ہو, ان کو اسکول کیسے بھیجا جائے, تو فوکس رہے گا ترقی پہ. ابھی کہتے ہیں یہ بچے پالنا کیا ہے, یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے. تو 2 نے مجھے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور جھولا جھوتے ہوئے لے کے جا. اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کھچا چھڑانے کی, اس کو ہم کہتے تھے کھچا چھڑانا. اس کے لیے ہم نے اردو میں ایک لغت بھی ایجاد کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ کامن ہو چکا, یہ ہماری سوسائٹی میں کیا تھی یہ چیز کامن, کہ بہت سے بچے اس طرح سے اسکول جاتے ہیں. مجھے یاد ہے راستے میں ایک
गोठ था, गोठ समझते हो ना, जो कच्ची आबादी, वहां लियारी के लड़के रहते थे। माड़ीपुर में अभी भी आप जाएंगे ना, एक छोटा सा गोठ है, नेवल कॉलोनी हॉक्सबे रोड की तरफ, रास्ते में वो इलाका था। तो वहां मैंने इतना जोर लगाया, मुझे पता था यहां गलियों में भागने का मौका मिलेगा मुझे। मैंने जोर लगा के अपने आप को छुड़ाया और मैं तगड़ तगड़ आगे गलियों में, उस गोट की कच्ची आबादी में, और पीछे वो 4 लड़के तगड़ तगड़ मेरे पीछे। यूनिफॉर्म हमने पहना हुआ है। तरक्की हो सकती है? बोलो, इस माहौल में बच्चे पैदा करके लोग बोलेंगे नहीं ये क्या है यार? वहां देखो आप, ट्रेनों में बैठे हुए एक मुताला हो रहा है, फोकस, और एक ये बच्चे पैदा करके ये हाल किया है सोसाइटी का। तगड़ तगड़ भाग रहे हैं 4 जवान मर्द जिनकी सलाहियतें मुल्क और कौम को तरक्की पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती थी। वो मोहल्ले के बच्चों को कंट्रोल करने में क्या हो रही है? जाया, बर्बाद कर दिया सोसाइटी को इन मौलवियों ने। वो चारों मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, और हम तगड़ तगड़ आगे। एक छोटी गली थी, सामने एक बलोच लड़का आ रहा था, मकरानी नहीं होते, घुंघरियाले बाल वाले। तो इन चारों लड़कों ने इशारा किया कि इसको पकड़ो। वो इतना लंबा चौड़ा, वो गली में ऐसे करके खड़ा हो गया, यूं करके, चारों तरफ से गली बंद। वो गली भी छोटी थी, वो ऐसे कर, मैंने कहा मैं कहां से निकलूंगा? तो मुझे उसकी टांगों के बीच से रास्ता नजर आया। मुझे रास्ता नजर आया कि इसकी टांगों के बीच से मैं अगर गोली की तरह निकलूं तो मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूं। मैं जैसे ही भागने की कोशिश की है ना, उसे पड़क करके टांगे रुकी और मैं पिचक गया बीच में। और उसने, जो एक बंदा ऐसे लग रहा था जैसे 7 बंदों का खून करके भाग रहा हो, वो मुझे दोबारा उनके हवाले किया, और उन्होंने दोबारा मुझे उसी पोजीशन में 2 हाथ और 2 टांगे ऐसे झूलते हुए मुझे स्कूल लेकर गए। स्कूल के मेन गेट पे हमारी एक टीचर थी, उनका शायद इंतकाल हो गया। अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्योंकि उस वक्त भी एजड थी वो। अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो दरवाजा इन्होंने बजाया, अंदर से हमारी उस्तानी साहिबा का हाथ आया, यूं, उनको पता था पूरा दरवाजा खोला तो ये भाग जाएगा। ऐसे सिर्फ अंदर से एक अनहोनी हाथ नहीं होता, यूं आया, मुझे पकड़ के उन्होंने रख करके घसीटा है, और मैंने क्लास को ज्वाइन किया। जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो ये है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है? बोलो। ये लिबरल लोग बताते हैं यार क्या है यार, यूरोप में ऐसा नहीं होता। एक आध बच्चा 50 साल की उम्र में होगा, उसको भी बहुत तमीज वगैरह, थैंक यू करके समझा रहे होते हैं चीजों को, वगैरह वगैरह भी। क्या मैं उनका नक्शा खींचूं? अब हमारी वालदा का फोकस की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई? कौम की तामीर और तरक्की के लिए वो जो उनका फोकस था, स्टडी वगैरह वगैरह, उस सारे फोकस की ऐसी की। अभी एक बच्चे को स्कूल पहुंचाया है, 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं। 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं। हाय हाय हाय, कितनी बुरी पैकिंग है ना ये। जो ये सोसाइटी को देखेगा क्या बोलेगा, यार ये कोई सोसाइटी है? बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या सोसाइटी है ये? इज इट कॉल्ड सोसाइटी? तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। जो आपको वहां ट्रेनों और जहाजों में सुकून नजर आ रहा है, और हमारे जहाजों और ट्रेनों में बच्चों की एक फौज नजर आ रही है, ये पैकिंग बुरी है, लेकिन इसके अंदर पैगाम बहुत अच्छा छुपा हुआ है। हम जिंदा जीती जागती कौम हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और हमेशा बच्चे नहीं रहते, 15-16 साल में जवान हो जाते हैं। हम जवानों के मुल्क हैं, बुढ़ों के कंट्री नहीं है। आप उन ममालिक में देखो,
یہ جو آپ کو گورے نظر آ رہے ہیں پوری ٹرین میں 2-4 بچوں کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یہ 20-25 سال کے بعد بڈھے ہو چکے ہوں گے اور ان بڈھوں کو پیچھے پالنے والی کوئی نسل نہیں ہے. تو آپ کو ٹرینوں اور جہازوں کی زندگی نظر آ رہی ہے. اس اولڈ ہاؤس میں جاؤ جہاں یہ 10-20 سال کے بعد ریٹائر ہو کے جانے والے ہیں. یہ ساری زندگی ٹرینوں میں نہیں ہوں گے. اس اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھو ان بڈھوں کا حشر کیا ہو رہا ہے. اور ہم اپنی والدہ کے بڑھاپے کو بھی جانتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے, ہماری ماں, یہ سب مائیں ایسے کرتی ہیں, صرف میری ماں نہیں ہے, سب مائیں ایسے کرتی ہیں, ہمیں پالنے کے لیے انہوں نے 10-15 سال قربانی دی ہے. اس کا آؤٹ پٹ ان کو پوری زندگی ملتا ہے, پھر پوری زندگی ملتا ہے. مجھے یاد ہے میری والدہ بیمار تھیں آخری دنوں میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 4 بھائی اور بہنیں بھی. تو والدہ کہیں روم میں اکیلی ہو گئیں. کوئی نرس آئی نا, وہ سمجھ رہی تھی ان کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ نرس, بڑھیا بڑھیا ایسے کر کے نا. اس کا خیال تھا کہ ہسپتالوں میں کچھ لاوارث بھی بوڑھے ہوتے, ڈال کے لوگ چلے جاتے ہیں. بہت ہی بدتمیزی سے ہاسپٹل میں نا, بڑھیا کون ہے کیا ہے. وہ بیچاری والدہ کے تو ہوش ہی نہیں تھا ان کو, یعنی سروائکل میں کوئی چوٹ ووٹ لگی تھی, جو دماغ ڈیمیج ہوا تھا ان کا. وہ بول نہیں پا رہی ہیں, اس طرح سے بات کر رہی ہے. ہم 4 بھائی جب پہنچے نا, پورے پلے پلائے 2 دانت کے, میں بھی تھا, میرے بڑے بھائی بھی, ان سے چھوٹے بھائی بھی, اور ہماری بہنیں بھی جب گئے ہیں, اس نرس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو گیا. بڑی عزت دینے لگی. بھائی یہ تو پیچھے پورا خاندان ہے, اتنے لمبے تڑنگے ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. اس وقت خدا کی قسم مجھے یہ خیال آیا, عورت کی عزت. حالانکہ میری والدہ سپروائزر ریٹائر ہوئی تھی. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہو نا, آپ کی ڈگری کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی. عورت کی عزت اولاد سے ہے. جیسا ہی ہم گئے ہیں, میں نے کیونکہ اس نرس کی آواز سن لی تھی, میں نے آنکھیں دکھائیں اس کو, ایک دم اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ ان کی ماں ہے. منہ توڑ دیں گے اگر الٹے طریقے سے بات کی. ماں ہے یہ. تو یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ان ملکوں کا جو جن کو آپ ترقی یافتہ کنٹری سمجھتے ہو, اس ظاہر سے دھوکے میں بولو مت آؤ. کوئی بات نہیں, آج بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے, شور شرابہ کر رہا ہے, کہ کل یہی بچہ ماں کی اس خدمت کو یاد کر کے ماں کو پالے گا. اور ہمارے مذہب میں اللہ کے بعد کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا حق ہے. اور یہ جو تمہیں ان ملکوں کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اب دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے, کیونکہ بہت مذاق ہو گیا. صحیح ہے نا, بہت انجوائے کر لیا, نئی نسل پیدا نہیں کی ہے. شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو وہ لوگ ویزے دے رہے ہیں, دبا کے جاؤ ہمارے ملک میں, آؤ ہمارے ملک میں. کیوں؟ بندہ نہیں ہے ان کے ملک میں. شارٹ مارکیٹ سے وہ سارے جو ٹرینوں میں مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا, ٹش پیش لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے 10-15 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا, یہ گئے, ختم. ہر شعبے میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں گھس گئے ہیں, آبادی زیادہ ہے. تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسٹرانگ, اور ان کے ملکوں میں بھی کون اسٹرانگ ہوگا؟ ہم ہوں گے. اس لیے یہ لبرل سیکولر لوگ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ, وسائل نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, تمہیں نیچر سے ہٹا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس زمین کی کمی ہے, اسپیس کی, نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے, ایماندار حکمرانوں کی کمی ہے. ہم پہ کرپٹ لوگ مسلط ہیں. ایسے میں میرے بھائی ہمارے پاس 2 ہی چیزیں پوزیٹو ہیں, ایک مذہب اور ایک آبادی. یہ 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیا تو ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہماری والدہ کے بچے نہ ہوتے, یا ایک آدھ ہوتا, ساری ذمہ داری ایک پہ آتی.
पाकिस्तान में ओल्ड हाउस होते, गवर्नमेंट के होते, बूढ़े लोग ओल्ड हाउस में जाके रहते, उनको वो इज्जत मिलती जो घर में औलाद से मिलती है? जवाब दो ना, बोलो भाई। नहीं मिलती। और हमारे ओल्ड हाउस गवर्नमेंट बनाती। गवर्नमेंट ने स्कूलों का क्या हशर किया हुआ है, ओल्ड हाउसेस का हशर उससे ज्यादा बुरा होता। इसलिए इन दो चीजों पे फख्र करो, एक मजहब पे और एक बढ़ती हुई आबादी पे। ये हमारा सरमाया है। इस्लाम दीन फितरत है, नेचर का दूसरा नाम है। इस्लाम आपको नेचर के अगेंस्ट जाने की इजाजत नहीं देता। नेचर आपसे औलाद की कसरत चाहती है। क्यों? इसकी मैं एक दलील देके बस टॉपिक को चेंज करता हूं, खत्म करता हूं। नेचर आपको भूख क्यों लगाती है बताओ? ताकि आप अवॉइड करो या खाना खाओ? बोलो ना। भूख इसलिए लगाती है ताकि खाओ। खिलाने के बाद उसका साइंटिफिकली जो मंतिकी नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है? खून बनता है बॉडी में। यही होता है ना। उस बॉडी में खून बनने का नतीजा क्या निकलता है? ताकत आती है, आप जिंदा रहते हो। यही है ना। अब अगर कोई कहे कि नहीं खाओ नहीं, फितरत से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो खाना छोड़ दो है। या अगर कोई कहे खाओ मगर खून ना बनने दो, सही है, तो ये भी फितरत से जंग है या नहीं है? तो इसके नताइज अच्छे निकलेंगे बुरे निकलेंगे? बुरे। याद रखो, जिस तरह फितरत ने भूख लगाई है, इसी तरह फितरत ने लड़का लड़की के बालिग होते ही दोनों में शहवत पैदा की है। ये शहवत दबाने के लिए नहीं बल्कि दोनों को मिलाने के लिए पैदा की है। और दोनों के मिलाप का जो नतीजा निकलता है, ये नतीजा मौलवी नहीं निकाल रही है, फितरत निकाल रही है। वो नतीजा औलाद की सूरत में है। आप या तो दोनों को मिलने नहीं दे रहे, बालिग होने के बाद जल्दी शादी नहीं करने दे रहे, तो भी फितरत इंतकाम लेगी। वही होमोसेक्सुअलिटी फैलेगी जो यूरोप और उन मुल्कों में फैल चुकी है। जमशेद की शादी गफ्फार से, गफ्फार की शादी वसीम से, ये चल रहा है वहां पे। या जिना फैलेगा, हरामी बच्चे पैदा होंगे, बगैर बाप के बच्चे पैदा होंगे। सोसाइटी की ऐसी की तैसी नस्ल बढ़ गई, खानदानी निजाम तबाह। तो आपको ना इनको मिलने से रोकना है। और उस मिलाप का नतीजा क्या होता है? औलाद। जैसे खाना खाओगे नतीजे में खून बनेगा, मर्द और औरत के मिलाप के नतीजे में क्या पैदा होता है? औलाद पैदा होती है। तो मिलने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत, औलाद पैदा करने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत। सजा मिलेगी। वो सजा, दो सजाएं फौरन मिलती हैं। पहली सजा ये मिलती है कि आपकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता, आपके मुल्क में जवानों का रेशो कम, बुढ़ों का रेशो ज्यादा, खाने वाले ज्यादा, खिलाने वाले कम। सबसे बड़ा नतीजा यह निकलता है जो निकल चुका है उन मुल्कों में, तभी वो लोग नस्ल बढ़ाने की तहरीकें चला रहे हैं। दूसरा नतीजा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो फौरी निकलता है। लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ जाएगा, लड़कों का कम हो जाएगा। ये तो फौरी। क्यों? जब आपने लगा दिया लोगों को दो बच्चे ही अच्छे, तो हर शख्स को उन दो बच्चों में एक बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, जवाब दो मुझे, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जिसके एक बेटा हो गया वो तो दूसरे पे बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी। तो बेटे तो एक या दो से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे उस सोसाइटी में, बेटियां 8-8, 10-10 भी हो जाएंगी। तो ये जो कुदरत का बना हुआ रेशो है, जो नेचुरल है, लड़के इतने होने चाहिए, लड़कियां इतनी होनी चाहिए, इस रेशो में तवाजुन की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कह सकते हो चाइना और इंडिया में तो दो बच्चों की पॉलिसी है, वहां तो लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं। मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो भाई? वहां भी लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं। पैदा होने से पहले मां के पेट में कत्ल किया जाता है उनको। अगर वो कत्ल करना छोड़ दें, भरमार होती वहां लड़कियों की। वो तो जुल्म कर रहे हैं। ये तो उन्होंने रेशो पे कंट्रोल करने का ये तरीका निकाल लिया कि लड़कियों को कत्ल किया जाए। तो ये तरीका जालिमाना नहीं है क्या? हम कर सकते हैं ये? तो इसलिए इसको बेलगाम छोड़ा जाएगा। आप कह सकते हो बेलगाम छोड़ दें तो ये हो जाएगा। भाई कुदरत ने खुद लगाम दी हुई है।
कुदरत गाफिल थोड़ी है, अल्लाह गाफिल थोड़ी है, अल्लाह ने खुद लगाम दी हुई है। एक कुदरत की, आप अगर चाहते हो मेरे 12 हो जाएं, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे आपके 12, ये तो कुदरत की तरफ से खुद बहुत सारी कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम है कि आप करना भी चाहो तो नहीं होगा। तो ये कुदरत का काम है, कुदरत पे छोड़ दो, अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। इन दानिश्वरों की बातों में आके अपनी खुशियों को आग मत लगाओ, अपने घरों को बेआबाद मत करो। दीवारें देख देख के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। खुदा की कसम, डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन दो चीजें, एक गहरी नींद और एक बच्चों को देखना। अपने बच्चे हों, महल्ले पड़ोस के बच्चे अच्छे नहीं लगते। सबसे बेहतरीन इलाज डिप्रेशन का क्या है? औरत के लिए भी मर्द के लिए भी, औरत की गोद में बच्चा होगा, उसकी जिंदगियों में रंगीनियां होंगी। औरत को अपने बच्चे से ज्यादा किसी से इश्क और मोहब्बत नहीं होती। मिसालें दी जाती है मां की मोहब्बतों की। आपने उसकी महबूब नेमत उसकी गोद से छीन ली और आप चाह रहे कि वो तरक्की करके खुश रहेगी ना, वो चांद पे पहुंच जाएगी, खुश नहीं हो सकती वो। तो घरों में रौनकों को वीरान मत करो अपने घरों में। ये ठिश किस्म के लिबरल आए हुए हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि नहीं मौलवी की बातें होता है, इनको तो कुछ नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है। और जाओ उन मुल्कों में जाके देखो तो सही, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बेड़ा, इटली में, इटली की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, शहरों के शहर वीरान हो गए हैं। और मैं कहता हूं इटली इटलंगा देश बनने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश के लोग जा रहे हैं इटली को आबाद करने के लिए। 20-25 साल के बाद आप देखना इटलंगा देश होगा ये, इंशाअल्लाह। तो इसलिए कोई बात नहीं अगर बच्चे मां को तंग करते हैं, अम्मी करने का, यही तो खुशियां हैं यार, क्या ख्याल है? यही तो खुशियां हैं, यही तो इंजॉयमेंट है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए। यार घर में रौनक है। हमारे नाना से लोग पूछते थे घर में खैरियत है, कह रहे खैरियत कम वक्तों की यहाँ होती है, हमारे यहाँ तो औलादे हैं भाई, कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। खैरियत उन कम वक्तों की होती है। 1000 गज का बंगला है, एक अदद मियां बीवी, एक बच्चा, वो भी अमेरिका में, और ये दोनों बुढ़े जिन्होंने उस बच्चे पे सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और बुढ़ापे में भी वो बच्चा इन कम वक्तों के साथ नहीं है। और ये एक दूसरे का मुंह देख देख के अपनी डिग्रियां, अक्सर ये बूढ़े फिर एहसास कमतरी में जाते हैं और अपनी जवानी के वाकयात लोगों को सुना रहे होते हैं। मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं यूं किया, मैंने यूं किया। भाई साहब, अब आपकी सुनने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। जो आपकी औलाद थी वो तो आपने रोक ली कौम के वसीअतर मुस्तकबिल की खातिर। इसलिए मेरे भाई, हमारे पास मजहब है, हमारे पास इस्लाम है, हमें इन लोगों की बातों में आने की चंद